Le premier service, c'est la l'ADS, le deuxième, c'est le DNS, le troisième, c'est le DHCP. C'est très simple. Là, tu as cliqué, là, le gestionnaire du serveur. Je clique sur le gestionnaire du serveur. هنا le système تيعطيكم واحد le tableau de bord. إذا هو الطابلو دو بور تركزوا عليه بزاف. إذا الطابلو دو بور configuration ce serveur local. إذا هنا ajouter des rôles. Je clique sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. Je clique sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. OK. Le système est un assistant pour ajouter des rôles et des fonctionnalités. Tout ce qu'il me faut, c'est, avant de commencer, je dois lire attentivement, bien sûr, l'assistant. OK. Donc, la lecture, c'est-à-dire, je peux pas mettre ça même service de service. Le plus important, parce que le premier service, c'est la DDS, on peut le DNS, le DHCP. Ça, on peut mettre d'autres services. Alors là, avant de commencer, je lis bien sûr l'assistant, je clique sur suivant. Et حاجه ما عرفتهاش بطبيعه الحال تكون عندنا l'explication ديالها اوكي دونك فغير يبغى نكونوا مثلا en train d'installer des services le système تيساعدنا في les bien sûr les installations. هنا c'est installation basée bien sûr les basiques sur un ordinateur ou bien sûr un rôle ou bien sûr une fonctionnalité. Je clique sur suivant. انا ما غيرت حتى شي حاجه. Suivant. Donc, on a le système de le serveur. Donc, le serveur, c'est le Win, mon serveur local. Pour l'adresse, c'est 192.168. 1.200. Je clique sur suivant. Et par la suite, je vais choisir un. Comment les services? Il y en a plusieurs services. Okay? Donc, on dispose de plusieurs services. Et donc, je peux même cliquer, par exemple. Là, je vais choisir, par exemple, le prix. Un serveur. Serveur. أول حاجة نختار ناوي في هذا المولى Un DDS. لا DDS. إذا راح عندنا بليزيور رول. كاين ايبر في يقدر مثلا كري مثلا دي ماشين فيرتيال ايبر في بحال مثلا تكون عندنا دي زورديناتور بحال مثلا تكونيكت مع هذا السيرفر ديالي وكتقدر مثلا نخلق لكم مثلا واحد 1000 اورديناتور كليون بحال تتعامل مع ان غروند سوسيتي بورتون غيكونوا دي ماشين فيرتيال. Serveur d'application, pour les sites web, serveur de télécopie, ok, pour faire des copies maintenant à distance, serveur DHCP, DNS, service IS, Internet Information Server, la DDS, ça bien sûr la DDS, serveur de bureau à distance, serveur d'impression, serveur d'activation de volume, serveur bien sûr pour le certificat Active Directory. Ce sont des rôles à ajouter. حنا غنبداو بالبروميير رول سي لا دي دي اس. اذا باش نزيد ان رول تنكليكي هنا جو كليك سور جاتون بيان سور لو اجوتي لا فونكسيوناليتي. شنو عطاني هنا؟ قال لي اوتي دو جيستيون استراتيجي دو جروب. اذا اشاك فوا تيهضر على استراتيجي دو جروب اوكي. باغ اكزومبل هنا سي اوتي دادمينستراسيون تعطيني لو شومان اوتي دادمينستراسيون دو رول. اذا اوتي سي اكتيف دايركتوري سيرفر. كان عندنا بيان سور اوسي ان دوزيام سيرفيس. Alors, outil, oui, le plus important, c'est l'installation de l'ADS. Je dois cliquer sur Ajouter. Suivant. Alors, il me chute de la liste. Je constate qu'il y a l'assistant à distance. Il y a plusieurs choses. Pour voir. Et maintenant, automatiquement, il va ajouter de façon indirecte le gestion de stratégie de groupe. Je dois obéir à la stratégie de groupe offerte par votre serveur. OK? Il y a des stratégies de groupe qui sont offertes par l'OS, ou je peux même créer moi-même une stratégie de groupe. Donc, on a la structure, oui, ou bien la liste telle qu'elle est, ça le modifie, et je clique sur suivant. 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 Voilà, attendez déjà, tu voulais installer, lancer l'installation. Et là, je m'intéresse le temps, le système est en train d'installer, où je dis bien sûr démarrage de l'installation de la DDS. OK? Alors, je vais retourner vers mon poste client. D'abord, je suis le poste client. Je vais vous montrer comment configurer un poste client. Le poste client, c'est le Windows, oui, le Windows 7. Donc, le Windows 7. Alors, je vais faire exactement l'icône de connexion. La barre des tâches, tu vois l'icône là. L'icône de connexion, je clique avec le bouton droit, Open Network, ouvrir le service de partage et de réseau.
هذه لا فيرسيون سي عندي بالفرنسيه وفرونسي. Là, vous voyez déjà l'Internet, la connexion Internet. OK. Alors, je vais changer d'adapter setting. Cliquez là. On a déjà le Bluetooth. Maintenant, local area connection. Réseau local, c'est des câbles. Je clique avec le bouton droit. Ça me dit propriété. Propriété. Par la suite, je vais reconfigurer. La configuration, c'est donner une adresse IP fixe. مثلا نجي مثلا الكليون وتعطي واحد لادريس اي بي فيكس بحال مثلا هذا الكليون عطيته 192.168.1.2 اوكي. وان troisième poste client لازم مثلا لينكس تنعطي مثلا 1.3 etc. اوكي. Le 1.1 il est réservé pour le routeur. اذا مشينا مثلا جو في ديستيني مثلا لا ستركتور اللي عندنا حاليا جو بوسيد عندنا ان سيرفر et un poste client plus un routeur. Le routeur. Et là, un routeur, qui va nous fournir, bien sûr, la connexion Internet. Et donc, mon système est lié par l'intermédiaire d'un switch. Le poste serveur lié à le switch, le client lié à le switch. Par la suite, le switch est lié avec le routeur. Et donc, je suis en train de configurer cette machine. C'est pas la machine, le poste client. Pour le serveur, déjà, il y a une adresse 192.168.1.200. Le 1.200. C'est le serveur DNS. Donc, il y a un service. C'est clair? Et là, c'est la configuration de la carte réseau de mon poste client. Là, je vais effacer mon tableau. Je vais retourner pour compléter l'explication. بس هذه اللي كنتي كتشرح لينا قبيله. Donc oui, c'est la configuration c'est automatique, ok? C'est حاليا عطيت une adresse IP fixe. Donc vous verrez par la suite ما بقاش نكتب هذه تقول لي مثلا automatique. هو le système تيجي directement il va le serveur هو تيعطي l'adresse d'une façon directe. Donc ما عقدرش نلونسي هذه لوبيراسيون علاش اللي ما عندي لحد الان ما عنديش ولكن فيكس انت اللي كتكتبها. الادمينستراتور هو تكتب l'adresse fixe, ok? ولكن سيبوزو مثلا جيت هنا وقلت لي مثلا اوتوماتيك في هذه الحاله لو سيستم اش نقول هنايا اوبتونير ان اي بي ادريس اوتوماتيك غيمشي ديريكتومون. الا كان عندي ان سيرفر شنو يوقع دابا تيمشي هنا هذا هو السيرفر. اذا هذا البوست كيسكو انفويي il va envoyer si vous voulez des l'adresse MAC ديالو تيرسلها في الريزو. شكون يستقبل هذا الادريس ماك؟ يستقبل السيرفر بليز اكزاكتومون لو سيرفيس دي اتش سي بي. ومن بعد هو تيرجع ان ادريس اوتوماتيك تكتبها هنا تيقول لي الادريس عندنا هي 192.168 باغ اكزومبل. نقدر مثلا نعطيه دوك 1 2 لو ماسك يكون 255 0. لا باسرية تكون عندنا 1.1.192.168.1.1 ولكن لو سيرفر ها واش السيرفر واش تشدي هاد لادريس ديال السيرفر 192.168.1.200. هذه سي لا فاسون اوتوماتيك. لا فاسون مانيوال حنا تنشارجيو هاد المعلومات اوكي. بحال تنعمر هاد الفورميلير. علاش قلت لكم قبيله سيبوز مثلا عندنا 200 اورديناتور خصني ندير شحال من عمليه تكون عندنا 200 اوبيراسيون دو كونفيغوراسيون. إذا رجع هنا غنحاول نكونفيغوري دي فاسون مانيوال سي 192.168. donc 1 2 le masque يطلع automatiquement. alors la passerelle c'est 192.168.1.1 et le serveur تيبقى هو النيت le même serveur. ok تكليك على ok et ok close. Et je viens bien sûr de configurer mon poste client. Il est bien configuré.
D'abord, j'ai le post serveur d'ILI, le post serveur. Il va compléter les phases. Il a on a terminé. Je clique sur fermer, la fermeture. Très bien. Là, on a le fort, oui. En haut, on a une notification. Sur les notifications, c'est-à-dire que tu l'opération d'installation de la DDS. C'est obligatoire de compléter l'opération. Ok? Il a directement نحاول نخدم مثلا نقلب على les services offerts par l'Active Directory. مستحيل واش نقدر مثلا نصيبهم. علاش؟ لأن باقي ما كملتش l'opération d'installation. C'est pourquoi je dois cliquer sur oui. Alors, une fois je clique, je vais un essai, notification. Et là, je vais compléter, bien sûr, promouvoir mon installation. Alors, c'est promouvoir ce serveur en contrôleur domaine. C'est-à-dire, on va créer un contrôleur de domaine. Et là, il y a la phase qui va suivre la DDS. C'est-à-dire, je vais ajouter maintenant un domaine, par exemple, le nom d'une école ou bien le nom d'un centre. OK? Et donc, j'attends que le système complète de l'opération. Monsieur? Oui. Oh, d'accord. Monsieur. Donc, j'attends que le système complète, bien sûr, de l'installation, puis on passe. Donc, toujours la notification. غير مسيو يسحبني تبلوكي ليا. Non, ما تبلوكيش هو خدام ماشي راه باش نكملوا غير نتسنى هاد لوبيراسيون. دونك خاص نكملوا هاد لوبيراسيون باش نشوف نوريكم كيفاش نكري لي كونت لي جروب لي زونيتي دورغانيزاسيون. اوكي يعني غنحتاجهم في لادمينستراسيون. دونك il faut attendre sinon on peut pas continuer. C'est normal. Pourtant حاولت في ليزاج الاول جي انستالي hier j'ai installé هاد لي فيرسيون باش نوفر شويه لو طون باش نشوفوا غير لا كونفيغوراسيون كومون انستالي دي رول اي لا كونفيغوراسيون. اوكي اذا ما تاخذش بزاف لو طون نتسناو شويه جيست لو طون باش تحيد لي هاد لو دونك هاد لا نوتيفيكاسيون بي اون باس. Très bien, quelqu'un bien sûr, je pense Néma vient de rejoindre le groupe. Alors maintenant pour le contrôle, alors je vais voir, je vais directement l'outil là. Si je clique sur outil, alors si je clique sur outil, oui, le système pas chaque مشكل attendre la phase suivante. Ok. Alors configuration de déploiement. Il y a ajouter quoi? Un contrôleur de domaine. Bien sûr, on a ajouté un contrôleur de domaine à un domaine existant. Ou bien ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Ou bien ajouter une nouvelle forêt. Qu'est-ce que je dois choisir ici? Oui. Oui? Ajouter un nouveau domaine. Donc, ajouter un nouveau domaine. Oui? واش حنا عندنا لا فوري صايبنا ولا ما صايبناش؟ واش فريمون عندنا ان فوري؟ انا نقول لي اجوتي اي نوفيل فوري هي الاولى. اوكي عاد في ديك الفوري غنستعمل ان دومين هي لا غبر مير. اوكي دونك انا سي اجوتي اي نوفيل فوري حيت ما عندناش ان دومين باقي ما عندنا حتى شي حاجه.
Alors, le fait de cliquer sur, oui, j'attends bien sûr le. Donc là, c'est le nom de domaine. Donc, on tape voilà un nom. شنو نروح نعطيو مثلا نقدر نسمي واحد الكيس مثلا سونتر نقدر ناخذ مثلا سي انفو وي سي انفو point .ma. Alors, c'est info.ma. Et je clique sur suivant. Suivant. نحاول رالونتي بالنسبه لا دوموند لا بليبار دي ستاجير بغا يعرفوا كومون كريي دي سيرفيس اذا تقريبا اليوم راه شفنا لو ديتاي جي دون بيان سور لو ديتاي هنا سي اوبليغاتوار داجوتي ان مود دو باس ضروري ان مود دو باس اوكي نقدر ناخذ الميم مود دو باس اللي عندي في نسخه route-6 2020 2020 la confirmation route-2020 je clique sur suivant suivant كدير كري ان ديليغاسيون اذا لحد الان ما كريش ان ديليغاسيون ما نحتاجهاش بور لانسون نقول سويفون اذا اوبسيون هنا جاتون بو يكونيكتي لو سيستم كومبليت هاد لوبيراسيون ها هي سي سي انفو هنا عطانا لو نت بيوز هنا باش نعرف مثلا الاورديناتور ديالي غيتعرف بلا سي سي انفو هادي سي ماتيريال نت تعني ريزو بازيك انبوت اوتبوت سيستم سي الماتيريال Par contre, le ccinfo.ma, il y a le domaine. Je clique sur suivant. Suivant. Et donc, voici, oui, on a ce qu'on appelle le dossier de la base de données. C'est le NTDS, Network, c'est Directory Service. هذا الريبرتوار فين نخزنوا لا باز دوني كونسيرن لي كونت يوتيليزاتور كاين عندنا اوسي لي فيشي جورنال غيتخزنوا في هذا الان تي دي اس بحال مثلا الجورنال ديال لا ماشين تفيت لورديناتور دين فاسون انديريكت ويا شي حد في لورديناتور ولا تقطع لو كورون تولي راه لا فاز لور تيل راك تخدم والسيستم تقطع دين فاسون انكوريكت سيستم فول لا بور البارطاج نقدر هذا الريبرتوار نبارطاجي مع بليزيور يوتيليزاتور الوغ سيفون إذا هذا هو الرابور اوكي نتبقى الرابور ديالي تنسيبونه سي لو رابور il est complet alors suivant donc vérification de la configuration et installer. بالنسبة le contrôle au domaine, oui, pour la version, on a bien sûr des indicateurs, oui, des petites notifications attachées bien sûr au système. Parfois, je peux travailler avec les anciens systèmes. Okay. Donc, vous verrez, une fois que je termine l'opération d'installation, on a deux services. Le premier service est installé à 100% avec la DDS. Le deuxième service, c'est le DNS, il est installé à 50%. Alors, création en cours de partition, on a la configuration. Le DDC, c'est le domaine NSC Info, okay? Domaine de connexion. L'extension .ma. Donc, je ne peux pas, oui, l'opération, oui, il faut attendre. Bien, oui, il y a oui, redémarrage pour la nouvelle lecture. On redémarre bien sûr notre machine automatiquement.
le redémarrage automatique. Donc là, il faut patienter pour retourner vers mon système. Et par la suite, on va contrôler ensemble l'installation de la DDS. Il nous reste le DNS et le DHCP et on va tester ensemble. Et donc pour les participants, jusqu'à présent, oui. Alors, M. Amin, Ahmed, Hamza, alors Zakaria, Niama. Alors, c'est le Galaxy, qui est le nom? Galaxy 520. C'est qui? Non, non. Alors, Galaxy 520. Ou bien S20, je pense, mais c'est Galaxy S20. Alors, حاول تعطيني الله يخليكم لو نون في الاخر نسجل لا في دو بريزونس. البريزون اللي تبان لي حاليا كان عندنا امين، احمد، حمزه، نعمه، الوغ زكريا، وكانت حتى سمير. بوتيغ سمير وقع عليه بروبليم، ولكن هاد جالاكسي ما عرفتش ديال من ويه، سي با ديال هاد التليفون. اذا جاتو كل سيستم ويا انا واخا كنقولها من سنين يقدر يكون عبد السامح. لا كتب لي السميح، كتب لي التليفون ما عرفتش سي كي. وي دونك ضروري خص يكون عندي لو نون باش نقدر نسجلو بريزون في لا في دو بريزونس. اوكي، اذا نتسناو بيان سور هاد كل سيستم وي ديمار. تاخد شويه لو طون. مسيو الجالاكسي الاس 20 عبد السميح جعيفه. صافي داكور، سي مسيو جعيفه. صافي سي بون. Alors là, je vais entrer mon serveur. Maintenant, on va contrôler ensemble. On va chauffer ensemble. Est-ce que tu veux vraiment voir le service il est déjà installé ou non? Il faut qu'on complète la première du cours. Maintenant, quelques minutes. Maintenant, le contrôle de la DDS. Et donc, comment je contrôle la DDS? J'attends que le système complète cette opération. Il est en train de charger. Je vois là, oui. Maintenant, le système de le chargement. OK? Ça va être défilement. Certains quand quoi l'invitation, le rôle de l'autre, c'est de dire là, OK? Il m'a dit ça, tu as quoi il y a un problème. Je ne sais pas, qu'est-ce que je te disais là, je dis. إذا نزلت هنايا لا دي دي اس ونزلت الدي ان اس. وي لا دي دي اس اي لو دي ان اس. ولا هبط اون باس غادي نقدر نشوف هاد لي سيرفيس لا دي دي اس ولا الدي ان اس، وباش مشعولين بلا كولوراسيون فيرت. اذا ما فيهمش اشكال، الا كانوا بلو روج عرفهم ما خدامينش. اوكي، maintenant je vais compléter le DNS. DNS هو ما فيش اشكال مسيو. لكن هنا لا تقريبا شنو الدي ان اس زاد الدي ان اس. اوكي، الوغ هنا بور كونترولي فين غنمشي دابا؟ غنمشي غنحاول ندير ريدوير ونرجع للسيستم ديالي بور فوار لير لا كونفيغوراسيون. غنجي هنا ندير بوطون دوا، الوغ اكزيكوتي، تنلونسي CMD et je tape la commande ipconfig/all. Alors ipconfig/all. Alors ipconfig/all. Et maintenant pour la configuration, alors je vais retourner. Alors qu'est-ce que vous constatez? Je disais d'abord, il y en a déjà dans le nom d'autres.
On a le suffixe DNS principal, c'est info point bas, مزيانة. Par la suite, type 2 hybride. إذا نحب un routage IP ما عنديش. Proxy wins ما عنديش. ولكن ظهرت لي في le suffixe ou situation de recherche de suffixe DNS هي cc info point bas. هي exerce, ok. إذا هذا c'est un contrôle. L'adresse IP بقات la même, 192.168.200 c'est la préférée, le masque 255.255.255.0, la passerelle pour la connexion Internet c'est 192.161. Par défaut, déjà, parfois je peux me faire mettre le circuit. Donc, il y a 192.168.200. Et le pied, pour l'instant, le TACP n'est pas activé, il va marcher. Et donc, je vais compléter, on va faire l'opération DNS, c'est-à-dire compléter l'installation de DNS. Alors, pour le DNS, c'est-à-dire que je vais entrer dans l'outil. ولكن قبل غادي نكونترولي خصني نكونترولي هاد لادريس اوتي. اذا في لوتي في هاد لا ليست كاسكو ماركي الا هبط اون با انا غيبان لي بزاف لي سيرفيس اللي تزادوا بحال مثلا البرومي سيرفيس هو هذا سي لو سيرفيس اكتيف ديريكتوري utilisateur et ordinateur active directory كليكيت عليها. دونك لاحظوا عندنا لو سي سي انفو بوين با c'est notre domaine. À l'intérieur, alors, on a presque quelques minutes pour l'enregistrement. Déjà, c'est le computer. On a des ordinateurs, on a des comptes utilisateurs. OK? Des comptes utilisateurs, on a l'administrateur. Oui. Alors, je vais compléter. On a quoi de service et des fonctionnels. Les agents, je vais vous montrer comment nous aider les groupes, les organisations, etc. Okay? Alors, je vais quitter la partie et je vais compléter l'installation de DNS. Je vais DNS. Il a un l'outil DNS. Il est cliqué sur le DNS. Automatiquement, le système a deux zones de recherche. La première zone de recherche directe et inversée. Zone de recherche directe, c'est info.bas. Une zone de recherche inversée, va pas vite. Si j'ai fort la zone de recherche inversée, je clique avec le bouton droit sur une nouvelle zone. Là, l'assistant, je clique à la suivante. Il y a une zone principale. Ce n'est pas secondaire, ce n'est pas slip. C'est principal. Il y a une nouvelle forêt. Suivant. Suivant. Et là, la zone de recherche inversée sera basée sur l'adresse IPv4, ce n'est pas IPv6. On a l'adresse IPv4. Suivant. On a l'identifiant des réseaux. À votre avis, quel est l'identifiant des réseaux? Donnez-moi l'identifiant, les DNet. C'est quoi? C'est les DNet. Les DNet, c'est يلا vite 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 les DNet. Les DNet غنمشي ليدونتيفيو ديال الريزو ديالنا ديال لا ماشين سيرفر 192. OK 192 168 1 200. إذا 192 داكور 192 192 168 غنعطي غير 1 هنا غتكون عندنا سي فيد هذه سي ليدونتيفيون ديال الريزو. هاد لو غري il représente فوالا تسمت ليا لو اكس هي لا ماشين. وهنا واش كتب لي هنا؟ كتب لي لانفيرس، كتب لي هنا سي الوغ هنا سي 192 168 1 ان ادريس اربانيت. اذا بحال دابا عندنا تابع لو ريزو مونديال اربانيت دو داربا. الوغ سيفون تيرميني. انا كملت لو جي تيرميني افيك لو دي ان اس. اذا كيفاش غنزيد maintenant لو DHCP. باش نزيد DHCP نفس العمليه غنمشي هنا سي وي كومون اجوتي ان تكليكي على جيري تنقول هنا اجوتي دي رول اي دي فونكسيوناليتي جو كليك الو suivant الو هنا suivant نقلب على DHCP تنكوشي DHCP ajouter la fonctionnalité suivant
suivant, installer. Donc, c'est l'installation de DHCP. J'attends que le système complète de l'installation. إذا تقريبا اليوم شفنا l'usage bien sûr de la machine virtuelle كيفاش خدمنا une machine virtuelle comment configurer les cartes réseau côté client côté serveur وكيفاش زدنا داك لي سيرفيس راه شفنا لو ديتاي باش ما تطيحوش نتوما في مشاكل اوكي انا حاولت نديتاي في هذا لو كور اذا هنا à chaque fois on va ajouter bien sûr des services ou bien des fonctionnalités ou bien des protocoles هنا je ferme je peux fermer الستيت هنايا le système il va compléter l'installation ولكن ضروري خص يكمل لي هاد la phase حتى la fin donc vous verrez par la suite هو يعطيني واحد la notification pour compléter l'installation de DHCP. Donc en attendant, je vous conseille de patienter. C'est l'écran il est fixe ou l'installation. Je suis en train d'installer. Monsieur, c'est de l'installation. C'est bon, on va fermer la fermeture. Maintenant, toujours la notification. Notification. C'est terminer la configuration. La configuration de DHCP. Je clique sur la configuration et je complète. Le temps sera épuisé pour le. Donc là, c'est le nom utilisateur. Alors, vous voyez là l'utilisation. Et là, je valide, valider. Fermer la validation. Comme pour compléter les services en mode ZO, la DDS, le DNS et le DHCP. Il y a aussi directement l'outil DHCP. Et là, j'ai le droit bien sûr de configurer le DHCP. OK? Oui, des questions? Je suis sur elle. Oui, des questions? Très bien, là, je vais quand il. إذا تقريبا وصلنا monsieur, vas-y, monsieur. Monsieur, علاش دي اتش سي بي ما درناش لها الايدونتيفيون؟ Comment, monsieur? J'ai pas compris. Comment? قلت لك علاش ما درناش الدي اتش سي بي الايدونتيفيون؟ لا الدي اس بي مسيو الدي اس بي هي واحد البروتوكول هو راه سيرفيس هو اللي تعطي لي زيدونتيفي هو اللي تعطي لي زادريس اي بي اوكي alors d'accord alors je vais refaire bien sûr l'appel اذا معايا monsieur Amine monsieur Ahmed alors Galaxy vous avez dit c'est qui عبد السميح جعيفر عبد السميح oui هنا حمزة كاين نعمة سميرة زكريا voilà c'est tout Alors, M. Brice, oui, peut-être il a demandé l'excuse, mais il y a un souci de la connexion. Et donc, là, vous êtes au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, je vais clôturer bien sûr le cours, OK? Et donc, on reprend après un quart d'heure, Inch'Allah. Après, on a la formation télécommunication. À la prochaine. Merci. Bien.